sa znanjem engleskoga kod vas? My Croatian? Moj hrvatski je nikakav. Varaždin? That's all. To je to. That's enough. Okay, good. I was very pleased when Mihail asked us to come and speak. Bio sam jako sretan kad si je Mihal pozvao da dođemo ovamo držati predavanje. And share some things that I've learned over the years. I da s vama podijelim stvari koje sam naučio tijekom godina. That will help us build strong relationships. A te stvari mogu nam pomoći u izgradnji snažnih odnosa. I have to see what I'm going to talk about. Yeah. So, in building strong relationships, pri izgradnji snažnih odnosa we're talking about relationship with spouse, govorimo o bračnim odnosima, relationship with kids, o odnosima s djecom, friends, s prijateljima and neighbors. I sa susjedima, bližnjima. What I'm going to talk about is a way to relate to all these people. I želim govoriti o načinu na koji se možemo povezati sa svim tim ljudima. And what we found over the years I ono što smo shvatili tijekom godina is these are the things that people end up feeling very close to each other when they do them. I shvatili smo da ljudi koji prakticiraju ove stvari na kraju postanu vrlo povezani. So for example, na primjer, I worked in what do I want to say? I worked in a group setting, doing groups. I radio sam na jednoj grupnoj terapiji sa grupom, sa skupinom. So we did 2 groups a day. Imali smo 2 grupe dnevno. Monday through Friday. Od ponedjeljka do petka. Monday they were strangers. U ponedjeljak ti ljudi bili su stranci međusobno. On Friday, a u petak, they said they felt closer to each other. Rekli su da se osjećaju puno bliže jedni drugima than to their own families. Nego što se osjećaju povezano i blizu sa svojim obiteljima. And they did what we're going to talk about. A oni su činili ono o čemu ćemo sada govoriti. So let me start with just a brief explanation of the role of emotions. I htio bih započeti sa kratkim pojašnjenjem ili objašnjenjem pojma emocije. Emotions help us feel close. Emocije nam pomažu da se osjećamo blisko. Emotions also create tension in relationships. A emocije također stvaraju napetosti u odnosima. So we want to learn how to deal with emotion. Dakle, želimo naučiti kako ćemo postupati sa svojim emocijama. So that our relationships are stronger because of it. Tako da nam odnosi koje gradimo budu snažniji zbog toga što to razumijemo. So people like to talk about good emotion and bad emotion. Ljudi vole govoriti o dobrim i lošim emocijama. But I believe ali ja vjerujem God has created all emotion. Ali ja vjerujem da je Bog stvorio sve emocije. Whether we call it good or bad. Bez obzira da li ih nazivamo dobrima ili lošima. If we can learn ako možemo naučiti how to deal with anger and fear, kako postupati sa strahom ili sa gnjevom, as well as love and joy, kao i sa ljubavlju ili sa radošću, and all the other emotions, i sa svim ostalim emocijama, and if we can have that in our close relationships, i ako to primijenimo u svoje prisne odnose, we feel very connected to each other. Onda se osjećamo vrlo povezani međusobno. So, over the next couple days, u sljedećih nekoliko dana, I want to talk about emotional safety. Govorit ću o emocionalnoj sigurnosti.
That's going to be the baseline for the other things I talk about. I ta emocionalna sigurnost je temelj za sve ove druge stvari o kojima govorim. And then we're going to talk about how to listen. I onda ću govoriti o tome kako slušati. Which may sound funny because you're listening now. To vam možda zvuči smiješno zato što sad slušate. But there's a way to do it that makes the relationship much better. Ali postoji način kako treba slušati da bi odnosi bili puno bolji. And we'll practice that a little bit. I malo ćemo to vježbati. And then we'll talk about empathy. Onda ćemo govoriti o empatiji. Because we really want to understand what we're feeling and what each other's feeling. Jer želimo dobro razumjeti što mi sami osjećamo, ali što osjećaju i ove druge osobe. Okay. I lost my train of thought. I was thinking how nice this is. It gives me time to think. Malo sam izgubio misao jer sam počeo razmišljati kako je ovo zgodno kad imam malo vremena za promisliti, kad ne moram stalno govoriti. Let's see what we have here. I turned it off. So, emotional safety. Evo, emocionalna sigurnost. Oops. Okay. So I want to talk tonight about what is emotional safety. Htio bih večeras govoriti o tome što je to emocionalna sigurnost. I want to talk about how to be emotionally safe. Kako biti emocionalno siguran. And then I want to spend just a little time on what does that do to my relationships. I onda bih htio malo vremena posvetiti tome što moja emocionalna sigurnost znači za izgradnju mojih odnosa. Oh, and I forgot to mention. Zaboravio sam spomenuti. We'll have time at the end for questions or to clarify things. Oh, okay. Da, na kraju ćemo imati vremena za pitanja i odgovore, kao što je Miha najavio. To mi je promaklo. So what promotes emotional safety? Što je to što promiče emocionalnu sigurnost? If I am going to share my heart with you, ako želim s vama podijeliti ono što mi je na srcu, I need some things from you. Neke stvari moram tražiti od vas. First of all, I need to know that you will listen. Prva stvar, moram znati da ćete me poslušati. Slušati. And then I need to know that when you listen to me, you will understand me. I onda moram znati da kad me poslušate, da me razumijete. And lastly, I need to know that you'll be accepting of me. I posljednja stvar je da, znači kad poslušate, kad razumijete, da ćete mene i prihvatiti. Ono što govorim. So, remember the group I told you about that I did? Ona grupa o kojoj sam vam govorio u uvodu. What I told them on Monday. Ono što sam im rekao u ponedjeljak. If they want to get something out of the groups. Ako žele profitirati od te grupe u kojoj su se sad našli, they needed to share their struggles. Moraju s drugima podijeliti one stvari s kojima se bore. If they share only the good stuff, ako podijele s grupom samo ono što im je dobro u životu, on Friday, onda u petak, they would leave, razići će se, and say, i reći, yes, they liked me, but they didn't know me. Da, jako sam im se svidio, ali nisu me upoznali. So the way we really get close to each other, način na koji se možemo približiti međusobno, is when we're sharing all that's in our heart. Je kad s drugim podijelimo sve što nam je u srcu. The good and the bad. I dobro i loše. So acceptance is prihvaćanje. Not that you agree with me. Prihvaćanje je ne samo da se slažete sa mnom, but you accept this is how I feel. Nego prihvaćate, aha, on se tako i osjeća. And you care about how I feel.
I stalo vam je do toga kako se ja osjećam. If I know that, Ako to znam, I feel a safety or a confidence onda osjećam sigurnost ili imam pouzdanje to share what's in my heart with you. da mogu s vama podijeliti sve ono što mi je u srcu. And it's interesting in Scripture, I jako je zanimljivo u Bibliji. we have a verse that says, share with one another Imamo stih u kojem piše podijelite jedni s drugima that you might be healed. da bi se mogli iscijeliti. A lot of relationship struggles Mnogo borbi, trvenja koja se pojavljuju u odnosima create different hurts stvaraju različite povrede and fears within us. i isto tako strahove u nama. When we have a safe place Kad imamo mjesto na kojem se osjećamo sigurni, to talk about that, kada možemo razgovarati o tim stvarima, govoriti o tome, it helps heal those hurts and fears. to nam pomaže da te povrede možemo iscijeliti. So emotional safety is kind of the baseline to start with. Dakle, emocionalna sigurnost je nekakav temelj s kojega krećemo dalje. So this will be emotional safety. Dakle, to je emocionalna sigurnost. Listen, Slušaj, understand, razumi acceptance. i prihvaćaj. Okay. Now I want to talk about what doesn't work. Htio bih vam reći i nešto o načinu koji ne funkcionira. So I don't know all of you, Ne poznam sve vas. so it's not personal. Tako da ovo što ću reći nije osobno na vas. But I think it happens everywhere. Ali mislim da se to svugdje događa. Oh. So let's talk about the communication that creates a lack of safety. Trebamo nešto dakle reći o vrsti komunikacije koja stvara nedostatak one emocionalne sigurnosti. So for an example, I'm going to use the situation Na primjer, koristit ću jednu situaciju of having lost someone you loved. U kojoj izgubili ste nekoga koga ste voljenu osobu. Either broken relationship or death, either one. Da li se radi o prekidu odnosa ili o smrti osobe. So I've lost a dear friend. Izgubio sam dragog prijatelja. And I need to talk to you about this loss. I želim s tobom razgovarati o tome. O tom gubitku. So I'm talking to you about my loss. I razgovaram s tobom o gubitku. And you start focusing on the facts. A ti se usredotočiš samo na činjenice. When did they die? Kad je umro? How did they die? Kako je umro? Where are they buried? Gdje su ga pokopali? What are you going to do next? Što ti je dalje? Koji plan imaš dalje? Stop. Stani. I don't feel hurt at all. Uopće ne osjećam nikakvu povredu. My heart is not being listened to. Srce, ono što mi je u srcu, uopće nisi poslušao. I am sad and I am hurt. Žalostan sam i povrijeđen sam. And I'm explaining to you things that aren't connected to my hurt. I objašnjavam ti stvari od čega se osjećam tako povrijeđen. So sometimes we want to know the facts. Nekad želimo znati činjenice. Facts come after listening to the feelings. Ali slušanje činjenica ide nakon što smo saslušali emocije. Left click. Okay. Next thing is too many questions. Sljedeći problem je sa previše pitanja. Again, a lot of questions
about the events or the situation. Previše pitanja o događaju ili o situaciji u kojoj si. And again, my feeling, my hurt and pain are not being listened to. I onda moja povreda, moju bol niko ne sasluša. Again, these are going to be some common communications things that we see kind of across the globe. I to su nekakvi uobičajeni komunikacijski problemi s kojima se susrećemo na cijeloj zemaljskoj kugli. Here's a big one in the US. I recimo u Americi je ovo jako veliki problem. Focus on the positive. Usredotoči se samo na ono pozitivno. I lost a dear friend. Izgubio sam dragog prijatelja. My heart is crushed. I srce mi je slomljeno. I'm hurt. Povrijeđen sam. And I'm sad. I žalostan. I don't care about the positive. Ne zanimaju me trenutno pozitivne stvari. There's nothing positive about that loss in that moment. U tom trenutku nema ničega pozitivnog u vezi tog gubitka. I need to know. Želim znati, moram znati. You care about my feeling. Da ti je stalo do mojih osjećaja. My broken heart. Do mog slomljenog srca. Positive things come later after I grieve the loss. Pozitivne stvari će doći kasnije, nakon što oplačem taj gubitak. So there's time for that later. To postoji vrijeme za te pozitivne stvari kasnije. In my loss, I just need to be understood. A u ovom svom gubitku ja samo tražim razumijevanje. Another problem is the offering of solutions. A sljedeći problem je kad samo nudite nekakvo rješenje. I've lost this dear friend. Izgubio sam dragog prijatelja. And I'm told, well, you'll make new friends. A neko mi veli, pa dobro, pronaći ćeš nove prijatelje. Or I'm told, do A, B, and C and you'll feel better. Ili mi neko veli, čuj, napravi A, B, C i bit će ti bolje. And what I'm hearing from you, a što ja u stvari čujem kad mi to veliš? Is you don't understand how hurt I am. Uopće ne razumiješ koliko sam povrijeđen. Right? You're making something very hard, very easy. Pokušavaš nešto što je jako teško pretvoriti u nešto vrlo jednostavno. And it doesn't work. I to ne funkcionira. Another problem is the rush to conclusions. A sljedeći problem je kad na prečac idemo na neki zaključak. So I say I lost my close friend. Ja velim, izgubio sam bliskog prijatelja. And you say, oh, I know how you feel. A ti mi veliš, joj, znam kako ti je. No, you don't. Nemaš pojma. You haven't heard it yet. Još nisi ni čuo kako mi je. Right? Or I say I'm hurt and I'm sad. Ili ti velim, čuj, jako sam povrijeđen, jako sam žalostan. And you tell me what do I want to say? This made a lot more sense in the room than now. So the main idea is Dakle, glavna misao je sljedeća. Not to have a quick answer. Ne imati neki brzi, nagli odgovor. Okay. It's not a quick thing. It's a slow thing for dakle, me. To nije nekakva stvar koju na brzinu možemo riješiti, nego je treba rješavati postupno. Next one is to distract from the problem. Sljedeće je da te neko pokuša jednostavno odvući od problema, skrenuti ti pozornost. I am hurt and I am sad. Povrijeđen sam, žalostan sam. And you say, you know, it was really cold today. A ti veliš, joj, kak je danas zima. I think the weather's already changing. Mislim da se vrijeme već mijenja. Or I say I'm hurt and sad. Ili ja velim, povrijeđen sam, žalostan sam. And you say something about, I think dinner would be good now. A ti veliš, joj, sad bi bilo super ići na večer. Come back to my heart. Vrati se na moje srce.
That's what I need. To je ono što mi treba u tom momentu. And the last one is to shift the focus of onto your own story. A sljedeći loši način je da preusmjerite pozornost na neku svoju priču. So I say, I lost a friend, I'm hurt and sad. Ti velim ti izgubio sam prijatelja, povrijeđen sam, žalostan sam. And you say, A ti veliš, you know, I lost my cousin 10 years ago. a ti mi veliš, da, izgubio sam bratića prije 10 godina. It took me a month to get over it. I trebalo mi mjesec dana da se oporavim od toga. But I'm good now. No sad sam dobro. I'm sure you'll be good. I siguran sam da ćeš i ti biti dobro. Let's go get lunch. Ajmo na ručak. Okay. Those things don't help us feel safe. Te stvari nam ne pomažu da osjetimo sigurnost. So, I lost my sister-in-law about 40 years ago. Prije 40 godina izgubio sam šogoricu. She died in an automobile accident. I poginula je u prometnoj nesreći. And here's my experience at the funeral. I evo kako je bilo moje iskustvo na pogrebu. One side of the room versus the other side of the room. Jedna strana prostorije s ljudima prema ovoj drugoj strani. This side of the room wanted to say helpful things. Ova strana je htjela samo reći stvari koje pomažu. Things like, she's in heaven now. Recimo, govorili bi, a ona je sad u nebu. That's fine, but she's not here. Je, to je stvarno super, ali ona nema je tu. Or they want to tell us other things to make us feel good. Ili su nam htjeli reći neke druge stvari zbog kojih bi se mi osjećali dobro. This doesn't feel good. Ali nismo se osjećali dobro. Doesn't matter what you say. Što god da mi veliš. I wanted those people to just be quiet. Ja sam samo htio da ti ljudi jednostavno budu tiho. And just leave me alone. I pusti me na miru. The other side of the room. A druga strana Sat down beside me. su sjeli sa mnom. Cried with me. I plakali sa mnom. I didn't want them to leave. I nisam htio da ti ljudi odu. Stay here, this feels so good. Ostanite sa mnom, budite tu, plačite sa mnom. That's what we're looking for. To je ono što tražimo. And to be able, and I'll talk about this much more later. Da možemo, o tome ću govoriti malo više kasnije. To be able to sit in a feeling with someone. Da jednostavno dođete i da s nekim budete u tom njegovom osjećaju. Very comforting. To stvara veliku utjehu. Lots of words. Puno riječi. Not comforting. Ali to nije nikakva utjeha. So again, the reason emotions are so important. Razlog zbog kojeg su emocije toliko bitne. They create connection and comfort. One stvaraju povezanost i one stvaraju utjehu. When we're able to tolerate them. Kad ih možemo jednostavno tolerirati. So when we feel safe. Dakle, kad osjećamo tu emocionalnu sigurnost, here's what happens in our relationships. Evo što se onda događa u našem odnosu. If I feel safe with you, ako se osjećam siguran s vama, I can be honest with you. Mogu biti iskren sa vama. Honesty, I think, might be one of the hardest things. Iskrenost je jedna od najtežih stvari. Especially when I'm honest about negative things. Posebno kad sam iskren u vezi negativnih stvari. We can seek forgiveness and give forgiveness. Možemo tražiti oprost i možemo davati oprost. And that's important. I to je vrlo važno. Because forgiveness is what repairs relationships. Zato jer opraštanje je ono što jednostavno popravlja odnose, što gradi odnose. I don't need to do everything right. Ne moram sve napraviti ispravno. But I need to admit when I'm wrong. Ali moram biti sposoban priznati kad sam napravio loše.
ask for the forgiveness, tražiti oproštenje and that restores the relationship. i na taj način se odnos obnavlja. Unless I just do unless I just do it to make you get over it. Ili samo sam te probao nekako izmanipulirati da pređemo preko te stvari. Apology needs to be sincere. Isprika mora biti iskrena. And then it repairs. I onda se može odnos popraviti. And lastly, i posljednja stvar, when I feel safe, kad se osjećam siguran, emocionalno siguran, I feel the courage to ask you for what I need. Onda osjećam odvažnost da mogu od tebe zatražiti ono što mi je potrebno. And what I need from you? A što trebam od tebe? I need understanding. Trebam razumijevanje. I need acceptance. Trebam prihvaćanje. I need to know that you care about me. I da ti je stalo do mene. Those are three big needs we have. To su tri velike potrebe koje imamo. And I want to talk about that more on Sunday. I u nedjelju ću više govoriti o te tri potrebe. Any questions or things that weren't clear? Neko pitanje, nešto vam se u mislima pojavilo? Slobodno prekinete, slobodno postavite pitanje. I'll give you one more example of what I think is harder to do. I daću vam još jedan primjer što je jako teško napraviti. I can tell you what I wanted in loss. Mogu vam izreći ono što je meni potrebno u tom mom gubitku. It's much harder to give that to someone. Ali puno je teže to dati nekome. I have two friends. Imam dva prijatelja. They had a miscarriage. I doživjeli su spontani pobačaj. So prijateljice. I'm driving over to their house. I vozio sam se k njima. And I'm thinking. I onda sam razmišljao. What am I going to say? Što ću reći? How am I going to help? Kako ću pomoći? How can I make this a good thing? I kako mogu od toga napraviti nešto dobro? It was followed by shut up. A poslije toga odmah mi je došla misao šuti. Zašuti. Stop. Stani. And so when I got there, kad sam stigao tamo, I cried with him. Plakao sam s njim. And I left feeling very good. I kad sam odlazio, dobro sam se osjećao. I felt good. Osjećao sam se dobro. Because I knew I had comforted them. Zato jer sam znao da sam im pružio utjehu. So this whole thing about safety I ta cijela priča o emocionalnoj sigurnosti is about creating a communication. Radi se o tome da se stvori komunikacija. Where we're able to share u kojoj možemo podijeliti s drugom osobom all the feelings that we experience. Sve osjećaje koji nam dolaze. And we expect isto tako očekujemo that we're going to be understood. Da će ta druga osoba nas razumjeti. I changed the pronouns. Sorry. And in that, we're going to be embraced and comforted. I u toj komunikaciji bit ćemo utješeni tako što ćemo biti prihvaćeni, zagrljeni. Okay, so let me talk about anger for a little bit. Htio bih nešto reći o gnjevu. Anger is probably the hardest feeling for most of us to deal with. Gnjev je možda najteži osjećaj s kojim se bilo ko od nas može nositi. There's a famous theorist. Postoji jedan poznati teoretičar. And this is her quote. I to je, evo, njezin citat. There's nothing we hate more ništa ne mrzimo više than our own hatred. Nego vlastitu mržnju. Or there's nothing we hate more than our own anger. Ništa ne mrzimo više od vlastitog gnjeva, možemo reći.
And she recognized that a lot of people I ona je prepoznala da mnogi ljudi really struggle with this. stvarno imaju velikih problema s tim. We either want to lash out when we're angry, Ili želimo eksplodirati kada smo gnjevni, or pull inside. ili se želimo povući u sebe. So I have an example of anger. Imam jedan primjer gnjeva. It's okay. You can relax. Yeah, my wife trembles when I preach also. It's a good thing. So we're cyclists. Mi volimo se voziti na biciklu. And before we were married, I prije nego smo se oženili, I was trying to teach Joyce pokušavao sam naučiti Joyce how to draft. kako se voziti iza nekoga. Because when you draft, Kad se voziš iza nekoga u zavjetrini, it's like 30% less energy. trošiš 30% manje energije. But she has to stay like this close. Ali mora se jako blizu voziti iza drugog bicikliste. And I was taught to do this I mene su isto tako to naučili. by a group of really good riders. Jedna grupa dobrih vozača. See, I'm explaining myself already. Evo, već pokušavam se opravdati. And they would yell and scream at you I oni su jednostavno vikali, urlali su na mene. if you look back. Kad bi se osvrtao iza sebe, kad bi pogledao. The guy in front Znači, biciklist koji je napred, prvi, is supposed to keep his eyes forward on mora gledati i pred sebe and make sure they're all safe. i voditi brigu da su svi poravnati i sigurni iza njega. So I'm focused ahead, Ja sam usredotočen, fokusiran sam na ove ispred and Joyce is right behind me. i Joyce vozi iza mene. I thought. I mislio sam se. We get to the end of the section, Doći ćemo do kraja te dionice and I turned around i onda će se okrenem and no Joyce. i gdje je Joyce? So I thought Ja sam mislio, she fell off the pace. nije mogla držati tempo, No problem. nema problema. Joyce didn't think like that. Joyce nije tako razmišljala. When she got up to me, Kad je došla do mene, she said something like, rekla je nešto ovako. I'm not pedaling another inch Ne idem dalje niti centimetra. till we deal with my hatred for you. Prvo moram obračunati sa mojom mržnjom prema tebi. Now, I tell this story Pričam tu priču. because it's one time I got it right. Zato to je prvi put da sam shvatio onako kako treba. So I looked at her Pogledao sam ju and I said, i rekao, you are really angry. stvarno si gnjevna. Tell me why. Reci mi zašto. So she told me why. I rekla mi je zašto. You obviously don't care about me. Uopće ti nije stalo di sam ja. You never looked back. Uopće se nisi okrenuo. And you just did your own thing. I ti si samo vozio s njima. I said, Ja sam rekao. and then I said, A ja sam rekao. I can see why you're so angry. Vidim zašto si se tako razgnjevila. I didn't say, you shouldn't be angry. Nisam rekao, čuj, ne bi baš trebala biti tak gnjevna. I didn't say I agree with how angry you are. Ili da se slažem s tim koliko si gnjevna. I said I can see how angry you are. Vidim koliko si gnjevna. And I gave it a minute. Pustio sam And then I said, trenutaka then I said, i onda sam rekao, when you're ready, kad si spremna, I'll explain to you why I didn't look back. i objasnit ću ti zašto nisam gledao traga iza sebe. So I told her they yelled at me if I ever look back, so I don't. I onda sam je objasnio, ako bi se ja okrenuo u traga, onda su ovi drugi urlali na mene. I don't know how helpful that was, Ne znam da li je to baš toliko pomoglo, but she said, ali ona rekla, okay, let's go. ajde idemo dalje. But my point is Ono što želim reći, to tune in and listen morate jednostavno načuliti uši i slušati. and to respect that that's how she feels. I znati cijeniti da se druga osoba tako osjeća.
And in that also try to understand why she feels that way. I u tome svemu razumjeti zašto se ona tako osjeća. And then that lays the foundation S time dobivate temelj to be able to talk about all kinds of hard things later. gdje možete onda razgovarati o svim onim teškim temama kasnije. I don't always do it that well. Nisam uvijek baš tako dobar. Ne ide mi uvijek tako dobro. But I try. Ali trudim se. But this is one of the things that takes practice. Ali to je stvar koju treba jako puno prakticirati, vježbati. To not think about defending yourself. Ne razmišljati kako se sad mogu obraniti u ovoj situaciji, But to think about understanding what am I hearing. nego pokušati razumjeti što je to ono što slušam, što sam to sad čuo. Now, I'm not real familiar with your culture, Nisam baš previše upoznat s vašom kulturom. but in my culture, U mojoj kulturi we don't do this well. nama to baš ne ide. And it takes a lot of practice I treba jako puno prakse to be able to start to do it differently. da bi počeli razmišljati da krenemo na drugačiji način. And that's what I want to talk about tomorrow night. I to je ono o čemu želim govoriti sutra na večer. Let me say a little more about anger. Htio bih još nešto malo o gnjevu reći. There are a lot of words for anger. Ima puno riječi za gnjev. Irritation, Iritacija rage. i bijes. It's a continuum To je ko neki kontinuum između ta dva stanja. of how strong is our anger. Koliko je snažan naš gnjev. If I'm a little angry, Ako sam ovako blago gnjevan, I'm irritated. onda sam iziritiran. And then in the middle, I'm angry. U sredini negdje sam gnjevan, And when it's big, I'm enraged. ali kad to naraste, onda sam bijesan. And those words are important I to su važne riječi. because we're trying to give each other a gauge for how strong is this anger. Zato jer želimo na neki način stvoriti mjerilo i znati prikazati koliko snažno nešto osjećamo. And we all have different experiences with anger. Imamo svi nekakva različita iskustva sa gnjevom. And based on experiences we had growing up, I ovisno o iskustvima kakva smo imali dok smo odrastali, it's going to impact how we look at anger now. to će utjecati način na koji sada gledamo na gnjev. So, for example, Ovako, na primjer, in one of the groups I was leading, u jednoj od tih grupa koje sam vodio, I told a guy rekao sam jednom muškarcu that he was angry. da je gnjevan. In groups, I get to tell people a lot of things. Ja na takvim grupnim stvarima mogu ljudima svašta reći. So I told him he's angry. Rekao sam mu, čuj, ti si gnjevan. He got really angry with me. On stvarno se razgnjevio na mene. And he said, I am not angry. Rekao je, nisam gnjevan. And I heard that and I went, oh my. I onda sam to čuo i mislim se, čuj ovo. I stepped into something here. Nešto sam tu nagazio. So I asked him, I onda sam ga pitao, what does anger look like to you? kako tebi izgleda gnjev? His response, A njegov odgovor je bio, anger is when dad throws the TV through the wall. gnjev je kada tata baci televizor u zid. And I looked at him like, no wonder you didn't feel angry. Sam rekao, nije ni čudo da se ne osjećaš gnjevan. And then I said, that is out of control rage. Ne, onda sam rekao, to je bijes koji je oteo se kontroli totalno. That was not just anger. To nije samo gnjev, Out of control rage. nego bijes izvan svake kontrole. But again, it depends on our experience, how we're going to use the words. Ali to visi o našim iskustvima u životu, kako ćemo upotrebljavati te riječi. And how we're going to react to anger. I kako ćemo reagirati na gnjev. For me, Za mene, my mom was a very anxious, angry lady. moja mama bila je jako anksiozna i gnjevna žena. So my reaction to anger Moja reakcija na gnjev
has been to like je stop. jednostavno da se povučem i da velim, čuj, dosta je bilo, sad, ne dalje. It's taken a lot of work I trebalo je puno raditi to be able to actually hear anger, da čujem taj gnjev, especially when it's at me. Posebno kad je na mene usmjeren. I can listen to you to be angry all night long. Mogu tvoj gnjev na nekog drugog slušati cijelu noć ako treba. But to hear it coming at me, Ali kad si gnjevan na mene, that's a different story. to je nešto čisto drugo. So what I have with Joyce Ono što imam sa Joyce is a relationship I feel safe enough in. je odnos u kojem se osjećam siguran. Safe enough Dovoljno siguran. to be able to put words to it. Dovoljno siguran da mogu to opisati riječima. It's still hard, Još uvijek je teško, but it is better ali je puno bolje than going inside nego se povući u sebe and not talking for a month, i ne razgovarati mjesec dana. which I have done. I to sam već radio. As a kid, Kao dijete I did not feel safe with those feelings. nisam se osjećao siguran u tim osjećajima. In my adult life, A kao odrasla osoba there are a handful of people I feel safe with. ima svega nekoliko ljudi s kojima se osjećam tako sigurno. And Joyce is definitely one. I Joyce je definitivno jedna od tih ljudi. To where I can share the good and the bad S kojima mogu podijeliti i dobro i loše. and expect to be listened to. I očekivati da će me ta osoba saslušati. And what I like to say, I ono što volim reći, if you don't understand me, ako me ne razumiješ, I'm okay with that. to mi je ok. As long as I know Tak dugo dok znam you're trying to understand. da se trudiš me razumjeti. If I know there's an effort at understanding me, Ako znam da s tvoje strane postoji, uložio si trud da me razumiješ, I feel safe enough to continue talking osjećam se dovoljno siguran da dalje nastavimo taj razgovor. in the hopes that you will understand. U nadi da ćeš me razumjeti u potpunosti. So again, this emotional safety Dakle, emocionalna sigurnost lets me open up my heart dopušta mi, omogućava mi da otvorim svoje srce, and open hearts a otvorena srca create strong relationships. stvaraju snažne odnose. Thank you. Hvala. But we can take questions or comments. Komentari možda, pitanja, iskustva. Disagreement? Neko se ne slaže s tim. Svi, jako sam dobro uočio ovo, to nije samo u Americi, nego i kod nas. I've noticed it's not only in America but also here. Da treba biti uvijek ta neka pozitiva. You need to have something positive to say. I mi se nadamo da s tom pozitivom ćemo riješiti sve. And we are hoping that with this positive attitude we will be able to solve every problem. Da u stvari nije to baš tako. That it's not that easy. Does it work? Da li to uopće funkcionira? Positive is okay, Pozitivno je ok, but it's not a solution. ali nije rješenje. If I feel you understand me, Ako osjećam da me razumiješ, I feel comfort. osjećam utjehu. Better than any positive thing you can tell me. Puno više nego sve pozitivno što mi možeš reći. Understanding Razumijevanje is an emotional hug. je ko nekakav emocionalni zagrljaj. That helps. To pomaže. That feels good. Tu se osjećaš dobro. So the positive is, if you Pozitivan pristup
if you understand me, ako me razumiješ, I do feel good, osjećam se dobro. or at least better. Ili barem bolje. Yeah. So there's a positive result, Postoji pozitivan rezultat, ishod, but it doesn't come from a positive. ali ne dolazi od samo pozitivnog pristupa. To znači da trebamo biti vrlo oprezni. That means we should be very cautious what kind of books we are reading. Not Yes. only Norman Vincent Peale. Yes. Let me ask you, Da ja pitam vas, is this new and does it make sense? da li vam je ovo nešto možda potpuno novo i da li vam ima smisla to što govorim? Makes a lot of sense. Okay. It's very clear. Okay, good. My job is done. And it's not entirely new, but it's well put together. Good. Okay, good. Okay. Yeah. Another question. A da li recimo možda u situaciji kad osoba When we have a situation with a person who is suffering from a loss, for instance, is not a believer. Da li u kojem trenutku je prikladno nešto In which moment is suitable to put some spiritual dimension into our conversation, ili samo plakati or should we just cry with that person? I think cry first, Mislim ovako, prvo plači s tom osobom, demonstrate the love of Christ. pokaži im Kristovu ljubav, After the grieving, nakon razdoblja žalovanja, then they will be more open to a discussion bit će puno otvoreniji za razgovor about spiritual things. o tim duhovnim stvarima koje su ti na srcu. In other words, Drugim riječima, once I know you understand me and love me, jednom kad znam da me razumiješ, da me voliš, then I'm willing to listen to what you have to say. onda sam spreman čuti što mi imaš za reći. Any other thoughts? A još neko kakvu misao? Pa evo, kao što su svi potvrdili da su poznati toliko sa temom, They're acquainted with the subject you're teaching. mislim da sa godinama je veća vjerojatnost da budemo As years emocionalno advance, svjesni te sigurnosti ili nesigurnosti. we'll be aware of this emotional security or insecurity. Ali kako, recimo, možemo How can we točnije shvatiti kod djece, more precisely understand with our children? da nam je dijete emocionalno nesigurno? If I'm a parent, so how can I see if my child is emotionally unsecure? Let me start at a little different point. Ajde, krenut ću malo s jednom drugom stvari. As parents, Kao roditelji, if we're able to demonstrate ako možemo pokazati, this kind of safety, demonstrirati tu vrstu sigurnosti, where we're listening to what they're feeling first, kad smo spremni saslušati prvo koji su to njihovi osjećaji and we're encourage them to let us know what they're feeling, i kad ih potičemo i ohrabrujemo da nam vele koje osjećaje imaju, then we're kind of giving them the baseline onda im dajemo, stvaramo neku vrstu temelja for them to develop that kind of security. gdje mogu razvijati takvu vrstu emocionalne sigurnosti. The more comfortable I am with my feelings, Što više se sigurno osjećam sa vlastitim osjećajima, then the more comfortable I can be with yours. onda se mogu puno bolje poistovjetiti s tvojim osjećajima, znači s osjećajima svog djeteta.
And that gives me a sense of security in my relationships. I onda s time stvaramo, gradimo osjećaj sigurnosti u našem odnosu. Oh, I had another thought. What's that? So a lot of times, Vrlo često, like for example myself, na primjer, ja osobno, my insecurity came from my mom having big feelings, je moja nesigurnost potječe od moje mame koja je imala velike osjećaje. and me not being able to talk about mine. A ja nisam mogao s njom o svojim osjećajima razgovarati. What I needed Ono što mi je trebalo was to be able to go to a parent je da dođem do svog roditelja and say, I'm afraid, i reći, čuj, bojim se, I'm hurt, I'm angry, povrijeđen sam, gnjevan sam, and for my parent to get down to my level i da se moj roditelj spusti na moju razinu and say, talk to me. i da mi veli, čuj, daj, idemo razgovarati o tome. And that creates this kind of emotional security in general. I na taj način se onda može općenito gledano stvarati, graditi ta emocionalna sigurnost. But does that answer your question, or is it a little different? Je li to ono na što si mislio ili imaš nešto drugo na pameti? Mislim da sam na dobrom putu. Yeah, I think we're on the same page. Okay, good. Da li možemo predugo postati Can we stay too long samo graditi emocionalnu sigurnost in i kako this možda taj moment emotional prelaska security na building? određene činjenice? And when does the point of getting to the facts come? Children are crafty, Djeca su jako vješta and they will want to camp there, right? i oni uvijek vole kampirati na neke svoje stvari. But in general, Ali općenito gledano, I need to listen until I understand them, moram slušati tako dugo dok ih ne razumijem and I need to let them know I understand them. i moram im dati do znanja da ih ja razumijem. So the way I parented with this, I način na koji sam ja postupao kao roditelj, and partly because I didn't get it, djelomično zato što to nisam primio kao dijete, so I would get down with my son, recimo sa svojim sinom, sjeo, with Eric. Eric is my son that all the illustrations are about. i Erik je moj sin na kojega se odnose sve ove ilustracije. He was the harder one. On je bio ono problematičnije dijete. So I get down beside him. Sjeo sam s njim. Eric, it's time to clean your room. I Erik, vrijeme je da si pospremiš sobu. I don't want to. Ne želim to. Okay, tell me why you don't want to. Reci mi zašto to ne želiš. I'm busy playing. Sad se igram baš. I see that. Da, vidim da se igraš. I can see you're playing. Vidim da se igraš. I bet you're having fun playing. I super se zabavljaš u tome. But I need you to clean your room. Ali stvarno trebaš sad pospremiti sobu. But I hate cleaning my room. Ali ja mrzim pospremati svoju sobu. I know. Znam. We do this every time. Svaki put idemo kroz isti razgovor. But right now, Ali evo, baš sada we're going to stop the playing. zaustavit ćemo se s igrom. I'm going to go to your room with you. Idem s tobom u sobu, tvoju sobu. I'll help you get started. Pomoći ću ti krenuti s pospremanjem. And my thought process in this I način na koji sam razmišljao, tijek mojih misli je bio sljedeći. I want to give him permission to protest. Želimo dati dopuštenje da ima pravo pobuniti se. I don't want him as an adult Ne želim da postane odrasla osoba to not be able to protest. koja stalno misli da nema pravo protestirati.
that makes him a victim. Onda postaje nekakva žrtva stalno. An easy target, right? I laka meta drugima. So I want to validate it's okay to protest. I htio sam mu dati do znanja, ok, imaš pravo protestirati. And then you still must do it. Ali još uvijek moraš napraviti to što treba napraviti. But the other thing I found with kids, which is Ali još jedna stvar koju sam shvatio u vezi djece, which was, it shouldn't have been new, but it was. i to mi nije trebalo biti nešto novo, ali bilo je. Children are not dogs. Djeca nisu poput pasa. They don't operate under voice command. One uopće ne funkcioniraju na glasovne zapovjedi. We often have to go with them or show them to start. Često moramo ići s njima, moramo im pokazati, moramo početi nešto raditi s njima. So it is more work. To je puno više posla, sigurno. But I think that understanding Ali mislim da razumijevanje and then the starting with i onda krenuti zajedno raditi nešto takes a lot of the can't think of my word. It makes it smoother. Stvari postaju glađe. There's no so much friction. There you go. Yes. Nema toliko trvenja onda, nema toliko iritacija, ajmo tako reći. Yes. So yes, listen and understand. Poslušaj, razumi, But then at some point we need to move to action. ali onda u jednoj točki tog razgovora moramo krenuti zajedno i početi raditi ono što se treba napraviti. But I will suggest Ali moja sugestija je, the more the child really feels understood, što se više dijete osjeća da ga roditelj razumije, the better the probability veći su izgledi that they'll be more cooperative. da će surađivati s vama. Not a guarantee. To nije jamstvo, da se razumije. Može zadnje pitanje, ako neko ima. Last question. Anyone? Koliko se u crkvenim krugovima je poželjno stvoriti tako How much in atmosferu church i da li relationships imate primjer is needed jedan to create such emotional security? Or do you have maybe an example how this emotional security works in a church environment? Yes. It's interesting. It works the same way it does outside. Zanimljivo je, znači isto funkcionira kao i izvan crkve, kao vani. When we would do those groups I talked about, Kad smo radili u ovim grupama koje sam vam spomenuo, the comment we heard the most, komentar koji smo najčešće čuli, this is what church should look like. tako bi crkva trebala izgledati. It's safe. Osjećaš se sigurno, I can share my struggle, mogu reći svima s čim se borim and I feel supported, i osjećam potporu od drugih. and that gives me the encouragement I to mi daje hrabrost to work on making a change. da onda radim na promjenama. It's a lot of work. Puno posla. Yes, Sa svim drugim. it is work. And people willing to do this. Yes. I ljudi su to voljni napraviti. If they're smart. If they're smart. Thank you. Thank you.